Maybe the husband heard semejante palabra que le estaban tremendous dando. Y no word era they were él, sino speaking. que era la que It había wasn't creído. him, it was her Pero that por had causa de believed. lo que usted But cree, because of what you usted believe, trae bendición a su casa. you bring a blessing to your home. Por causa de usted, usted Because trae of you, bendición a bring su a casa. blessing to your Y home. ahí es donde se cumple. And that's where it's Toda tu fulfilled. casa será salva. All your home shall be ¿Cuántos saved. creen eso? ¿Cuántos How many of declaran you eso? believe that? How many of you declare ¿Cuántos that? lo How profetizan? many of you Mi milagro prophesy? está. My miracle is there. No se ha caído, su It milagro has está. not fallen, it is there. Amén. Y seguramente el esposo escuchó, hermano. And surely the husband heard. Y si no escuchó, And if he did not no hear, it importa. doesn't matter. El Señor levanta al que escuche y el que no The escuche. Lord raises up the one that hears and the one that Para él no hay doesn't nada hear. difícil. For there's nothing difficult for God. Y cuando él escuchó, And when he heard it, se levantó. he got up. Y dice, And bueno, he said, well, amor, le dice, he said, honey, ¿no querés que vamos a una cena? would you like to go to a dinner? Me gustaría recordar. I want to remember. Ay, ay, ay. Era un chavalón. He was a young man again. ¿No es cierto que el Señor nos rejuvenece? Isn't it true that the Lord rejuvenates No our le life? crea a la gente, créale a Don't Dios. believe the world, believe God. No le crea al que quita fuerzas. Don't believe the one Créale that al takes que away le your aumenta strength. las Believe fuerzas the como one that búfalo. gives you strength like a buffalo. Mucha gente se encarga de tratar de darnos y quitarnos fuerzas. Many times there are people that take away strength No from le you. crea a la gente. Don't believe people. Créale al Señor. Believe God. Dice, yo estoy contigo. He said, I am with you. Yo te doy vida. I give you life. Yo estoy contigo. I am with you. ¿Se ha cortado el brazo de Jehová? Has the hand of the Lord been No. shortened? No. Dios no está muerto. Dios God is está not vivo. dead. God is alive. Cristo resucitó. He resurrected. O a veces uno, hasta uno mismo, ay, ¿cómo me siento? Sometimes we say, how do I Y feel? ahora hasta preguntas tontas hacen. And sometimes we ask ¿Cómo foolish me questions. ve? No ande How do you preguntando see cómo me? le ven. Don't ask how people see Diga, you. me siento como. You say, I feel Fuerte. like strong. Diga el débil, Let fuerte. the weak say, I am strong. Soy. Strong. A veces cuando se ven a foto pasada, Sometimes dice, when we see mire old cómo era yo. pictures, Ay, we ahora see- cómo es. and we say, how Antes are era you now? hermoso y ahora es Before you hermosísimo. were handsome and now you are even more handsome. Antes era hermosa y ahora es hermosísima. Before you were and now you are. Ahora pesa sobre usted la experiencia, el tesoro de la Now the experiencia. experience is upon No you. me diga, lo que ha vivido usted no lo ha vivido otro. Tiene por What you vivirlo, have usted ya lived, lo nobody vivió. else has lived. You are living Usted it. ya está sobre la You montaña. are over the El otro mountain. tiene que subir la Somebody montaña. has to climb the Dale mountain. gloria. You give glory. Gloria al que vive. Glory. Alabanzas al Señor por siempre y Praise para be to siempre, God por los forever. siglos de los siglos de los siglos, And de never, los never, siglos, para never, siempre, never, jamás. never. El hombre. Y que va amor, le dice, y He que said- amor, y que he said, y "Honey." bien, y se fue a bañar, He se went fue to a peinar, shower, he se fue a fixed his perfumar, hair. y comenzó, y fue a un gym. And he went to a gym. Haciendo ejercicio. Doing exercise. Y corriendo. Y And he was running corriendo. he Estaba was running, preparándose, and hermano, he was para el preparing cumplimiento de la palabra. for the fulfillment of the word. Porque ese niño tenía que ser fuerte. Because that son had to be Amén. strong. Amén. Ese niño tenía que ser That fuerte. boy ¿Qué me had to be tenés? ¿Qué strong. me tenés de comida? ¿Qué me What do you have tenés? to eat? What do you have to eat? Necesitaba llenarse, He hermano. needed to ¿No fill es cierto himself. que en el Señor nos comemos rico? Isn't it true that in the Lord we ¿No es eat cierto well? que en el Señor caminamos sabroso? In the Lord we walk well. ¿No es cierto que en el Señor In the damos Lord vida? we give life. Porque el Señor nos da vida. Because God gives us life. Nosotros no vivimos por la muerte, nosotros We don't vivimos live por la by vida. death, we live by life. Amén. Los vivos The living reciben y receive reciben más. and receive more. Y se preparó esa noche. And the Lord prepared, and he prepared himself that night. Bien perfumado, He was bien perfumed, elegante. he was Le invitó a elegant. cenar. He went to dinner, Y caminó de la mano con and he walked ella. hand in hand with his wife. Las cosas de Dios son hermosas. The things of God are El beautiful. diablo es que las trata de afear. The enemy is the one that tries to mess it up. Oh, dice el que tiene su esposa, viera con ella, bueno, antes era, pero ahora ya Before no. it was no, Ya nosotros como que si dejamos de It's as vivir. if ¿Quién we le ha stop dicho living. eso? Who's told you ¿Quién le ha that? dicho eso? Who told you that? Puro diablo. Pure devil. Te sigue vivo, hermano. You live. Te sigue vivo, You hermana. live. Alégrese en el Señor. Rejoice in the Lord. Y se dio. And it happened. 9 meses. 9 months later, Antes de los 9. right before the El 9 primer months, mes. the first month, El segundo the mes. second month, El tercer mes. third month. Parece que iba a ser de 12, 14 it libras. was going to be a big baby.
quinto mes, 5th month, sexto mes, 6th month, séptimo mes. 7th. Es que lo tuvo inmediato. Did she have it No, el immediately? hijo no lo tuvo She inmediato. didn't have it immediately. Requería de tiempo. It required 9 time. meses. 9 9. months. Aprendamos esta verdad. Let's learn this Los truth. milagros de Dios The miracles of se van God creando acá y are acá. created here and Cuando here. usted lo declara, When you declare cuando it, usted lo dice, when you speak cuando it, usted lo cree, when you believe cuando it, usted ora, when you cuando pray, usted siembra, and you cuando sow, usted trabaja, and you work, cuando usted alaba, when you cuando praise, usted sirve, when you serve, los milagros the miracles se van construyendo are built en la up fe. in Ya faith. están. They are there. Pero para nosotros But for us, hay que crearlos. we have to build them. 9 meses. 9 months. No le digo en el nombre de Jehová de los ejércitos. He didn't say in the name of Ahora Jehovah God mismo. right Y el now. marido tal vez And the husband was falling porque asleep como no había recibido de Dios. since he had not received from Y God. ahí iba a salir en carrera y ahí nomasito el And niño. it was y going to no, happen and the boy was going to be requería de tiempo, it hermano. required Aprendamos esta time. verdad. Let's learn this truth. ¿Cuántos trabajan en el tiempo de Dios? How many of you work in the time El of tiempo God? de Dios. In the time of Hay que God. esperarlo. We have to el wait tiempo it. de Dios hay que In the time of proclamarlo. God, we have to El tiempo proclaim de it. Dios hay que The time of profetizarlo. God, we have to El tiempo de prophesy. Dios hay que The time decirlo. of God, we El gotta tiempo de speak Dios hay it. que moverse The time en of él. God, we gotta Hay que move in it. alabarlo. We gotta Sin praise Him. necesidad de tener el milagro. Without having Usted anything in our dígalo. hand, you got to live it. Pero nosotros no caminamos por sight. Because we don't walk by sight. Nosotros caminamos por la fe. We walk by El faith. lenguaje del cielo. language of heaven. El lenguaje del cielo The language es of heaven lo is que le creemos a When él. we believe in Him. 9 meses. 9 months. 9 meses. Ahí 9 estaba months. Dios. God was there. Dios podía hacer el niño God could inmediatamente. make the miracle Dios right there. podía hacer que este hombre viniera. God could make that Y man come. inmediatamente. And immediately. Y fuera engendrado. And he would be Y birthed. naciera. And he would be birthed. Pero no es así, But it's hermano. not that way. Todo requiere de tiempo. Everything requires Todo time. tiene su tiempo. Everything has its no time. querramos que Dios altere los tiempos. Let's not wait Dios for God no to alter altera time. los tiempos. God does not alter Dios se time. mueve en su God tiempo. moves in His Y hay que time. respetar And su we got to tiempo. respect His time. Y el niño salió And the baby came tremendo, out crying. llorando, He was crying, fuerte, strong, saludable. healthy. Y el niño comenzó a crecer, And the baby comenzó a grew. gatear, He started crawling. comenzó a He correr, started running. comenzó a He jugar. started playing. Y era el deleite de And he was ella. the delight. Oh, hermano amado de Dios. Oh, saints of Usted le God. sirve a Dios. You serve Usted God, es bendecido. you are blessed. Usted ama a Dios. Usted You es love bendecido. God, you are blessed. Pase lo que pase, usted es bendecido. Doesn't matter what might happen, you are blessed. Su milagro ya está. Your miracle is Ya there. tiene You lo have mejor de the su vida. best in Usted life. tiene a Cristo. You have Christ. El resto es The complementario. rest is Pero complementary. usted ya tiene lo But mejor. you have the best. Si primero tuvo a Cristo You have y Christ. usted fue librado de los And you were infiernos, free from hell. el resto vendrá. The rest will come. Aprendamos esta verdad Let's learn también, this santos. truth, saints. Vivamos por el Señor. Let's live Alegremos. for the Lord. Gocémonos. Let's rejoice. No le demos gusto al diablo. El diablo Let's quisiera not vernos give the enemy tristes, desire. The enemy wants us to be apesadumbrados, sad and frustrados, frustrated, amargados, bitter, enojados, angry, y que nosotros hablemos mal del and that we Señor, speak y bad que nosotros against nos him, quejemos del and that we Señor, complain, y que nosotros pensemos mal del and that we Señor. may think No bad le about demos him. gusto al Let's diablo, not give santo. delight to No the le enemy. demos gusto al Let's not diablo. give the enemy Echémoslo delight. en el nombre de Kick him out Jesucristo. in the name of Somos Jesus. hijos de Dios. You are a child of Tenemos God. al Dios de los cielos. We have Almighty Tenemos God. la esperanza en nuestro We have the corazón, hope in our que es el hearts Dios de los that it is cielos. God. En Él confiamos. In Him we trust. Él es nuestra esperanza. He is our Él es hope. nuestra vida. He is our life. Y Él nunca nos suelta. And He Él never leaves us. siempre está con He nosotros. always wants to be with us. Y el niño está jugando. And the child is Y playing en un momento que está jugando, And at one point that he's playing, siempre ha habido deporte, hermano. because there's always been sports. Que el niño jugando, And the child is playing, o tirando la pelota, or throwing the ball, o or jugando, playing, el béisbol. or baseball. Siempre ha habido deporte, hermano. There's always Y en been lo que sports está el in niño life. jugando, And while the child is le agarra playing, un dolor de cabeza. he gets a pain in his head. Y siente, ay, mamá, le And he dice. says, Mom. Ya hablaba el niño. The child could speak now. Le agarra un dolor de cabeza. His head is Y el spinning, niño cae. and the child y falls, lo llevan. and they pick him up. Y cuando lo llevan, And when they take him, lo ponen en las piernas de la they mamá. put him Y on la the mamá laps no of haya the qué mother, hacer. and the mom doesn't know what to No do. haya que hacer. She doesn't know what to do. Ella no haya que hacer. She doesn't know Escuchen what to esta do. expresión, no Listen haya well, que hacer. she doesn't know what to do. Y el niño está ahí, ay, And the child is saying, "My ay". head, my Y head. en una que pegó un grito, And ¡fua! Expiró. He yelled and he died. Y se muere en las piernas And he de su mamá. dies in the arms of his mother. Y ella dice,
comienza a gritar. And she starts ¡Mi screaming. hijo! And she said, my son. Escucha la expresión, mi Listen to hijo. her expression, my Primero no son. hallaba qué hacer. First, she did not know what to Segundo, do. mi hijo, ¿dónde Secondly, está? she said, my Mi son, hijo, my mi hijo, son, mi hijo. my son. Inmediatamente Immediately, viene a la mente de it comes to ella her mind, el siervo de the Dios. servant of God. El siervo de The Dios. servant of God. ¿Dónde está? Where is he? Y ella grita, ¿dónde está? And she yells and she Y says, va apareciendo el papá del and niño, the father comes, su esposo, her husband, y dice, y le dice, ¿dónde está and el he says, siervo? where is ¿Quién? the servant? Who? El siervo de The Dios. servant of God. No, él no está acá. He's Sí, not yo here. sé que no está acá. I know he's not Pero here, ¿dónde está? but where is he? ¿Dónde lo puedo lograr? Where can I get ¿Dónde lo him? puedo localizar? Where can I locate him? Y le dice, ¿para qué? Le And he dice says, for María. what? ¿Para qué? For what? Si él ya se murió. But he already died. ¿Para qué vas a mandarlo a llamar? Why are you going to call him? No, yo quiero mandarlo No, a I llamar. wanna call him. Yo quiero mandarlo a I llamar. want to call him. Yo quiero mandarlo a I llamar. wanna call him. Yo quiero buscarlo. I wanna seek y, him. y le dice a unos And he siervos, says to one servant, vayan go y búsquenlo. and seek y him tráiganmelo. and bring y him díganle and tell him de que mi hijo, that my son que Dios me lo dio, that God gave him to me se murió. has died. Escuche esto. Hear this. Lo que Dios da, What God gives, se cuida. you got to take care of it. ¿Cómo se cuida? How do you take care of it? Solo Dios puede cuidar lo que Él da. Only God can take care of what he gives. Su salvación, Your salvation, solo Dios que se la dio, only God that gave it se la cuida. can take care of Y it. para tener la salvación, And to have hay que salvation, aprender a estar con you Él. got to be with God. Las bendiciones de Dios, The blessings of God, Dios las cuida porque son God de takes care of Él. them because they are Él las his. dio, He gave Él them, las da a nosotros he gives it to us, y nosotros somos de Él. and we are Y of esas him, bendiciones son de and Él. that blessing is Solo Él his. sabe cómo cuidar. Only he knows how to take care Satanás of no it. las puede cuidar Satan can't take care of it porque Él nos las dio. because he doesn't take care of Nosotros it. no sabemos cómo cuidarlas We don't know how to take care of it porque fue Dios que las because it dio. was God who El gave it. único que sabe cómo The cuidar only las one that knows how to bendiciones, take care of the blessings Dios. is God. aprendamos esta verdad. Let's learn this truth. Para que Dios esté y cuide So that nuestra God salvación, can be taking care of our nosotros tenemos que salvation, aprender a estar we con have to Él learn to be with him con amor y pasión y with love fervor and passion todos los días de all the nuestra days vida. of our life. No podemos tener al sol, We cannot have the sun, no podemos tener el calor y we la cannot luz have the heat and the light sin Él. without him. Para que haya calor, So calor there y is luz del heat sol, and light of tenemos the que sun. tener y ver el We sol. got to see the sun. Ella manda traer al siervo de Dios She calls in the man of God, y su esposo, And el her papá del husband, the niño, father of the está child, oponiéndose para que is no opposing se traiga so al that they siervo de don't Dios bring the porque dice, servant of ¿para God. qué? He Si says, él ya for se what? murió. He already died. Aprenda esto. Learn this. Solo los de Dios Only from God le hablarán de Él. they'll talk about him. Los que no son de Dios, He who is los not que of no God, han caminado en he who Dios, has not los walked que in no God, pueden enderezar sus vidas he en who Dios, not can ¿cómo straighten podrán their lives to ayudarle a God, how can usted? they help you? Al contrario, usted puede The ayudarle a contrary, ellos. you can help them. ¿Cuál es el gravísimo error que cometemos? What is the mistake that we make? Escuchamos We y hear asumimos and we assume de que los que pretenden that those that pretend hablarnos de to Dios speak es about porque God andan en Dios is because they y are in caminan God de and Dios. they walk Y in God. nosotros sabemos And we know quiénes son de Dios who is of y God quiénes hablan de Dios, and who speaks pero about no God, están caminando but en is Dios. not with God. Y eso usted tiene que saberlo And that you clasificar, got to classify saberlo, ponerlo en su and got lugar. to put it in its Si place. usted toma al que es de Dios If you take what como is, aquel que habla de Dios if you sin take vivirlo, that person that iguales is of con God iguales, and that te person comete that un is grave not error. of God and mix them together, they are not the same. Usted debe saber quién es de Dios, You got to know who is of quién God, vive en Dios who lives in y God, quien habla de and who Dios, speaks about God, pretende conocer a pretends Dios, to pero know no vive about en God, but Dios. does not live God. Este hombre había visto This man had seen que él había engendrado un hijo. that he had helped Era un give. milagro. It was a miracle, the Lo child. había visto, He had seen it, pero él no lo entendía. but he did not understand Porque it. para entender lo de Dios, Because to understand what hay is of que God, ser de Dios. you have to be Hay que of God. buscar a Dios.
You got to seek God. No se puede aprender de Dios leyendo un libro. ¿sabes? You cannot learn about God from a book. Para entenderlo de Dios, To learn about God, hay que estar y buscar, you've got to clamar, be and y seek estar and persistentemente, cry and persist. disciplinadamente. Disciplined. Señor, Lord, Señor. Lord. Y le dirán, no, And no. they'll tell you, no, usted no, no. persiste. But you y usted persist. persiste. They Y persist. dirán las cosas de la vida. And they'll say the no, things of no life, and sirva, they'll say, no no, trabaje, it doesn't no work. des, no Don't give, siembre, don't no sow, esto, no lo don't otro. do this, no, don't do dice that. usted, todo esto me va a ayudar. You say, Todo all this is esto going es to help me. complementario. All this is Porque yo complementary quiero buscar. because I want to Yo seek quiero Him. I encontrarlo. Y want el to que le find Him. busca, And he who le seeks Him halla. finds Him. Y el marido le dice, no, ya se murió. And the husband said, no, he No died. mandes a buscarlo. Why are you going to call ¿Usted, him? usted cree que solo fue cuando Cristo anduvo que You le think it decían was only when al Jesus was ciego walking Bartimeo, that no, he said deja to- de seguir gritando? He said, stop No, yelling? hermano. No. Ese espíritu hasta el día That de hoy spirit, even camina. till today, is Usted quiere walking. caminar en You Dios. wanna walk in Y van God. a ver que And le van they're a hablar gonna de Dios, be- they're pero de gonna talk to you repente le about meten God. como agua en medio de la But they'll leche. put Y le meten water in para the middle of the quitarle milk la to take fe que away usted your tiene faith y that you para have, disecarle. to dry you up. No todo el que me dice Señor, Señor. Not entrará all en that el says, reino de Lord, Dios. Lord, Y is of muchas me, veces se nos God olvida says. esta verdad. Many times we forget this truth. Cualquiera puede hablar de Dios. Anybody can talk Aún about el God. diablo Even habla the de devil Dios. talks about God. Y teme, dice. But he Tiemblan. fears and he Y trembles. no son de Dios. But they are not of son God. demonios, They are hermano. demons. Y uno a estas alturas del And juego, at this point of the a game, estas alturas de la at vida, this point in ya life, debemos de poner las cosas we've bien, got to hermano. put things in their Debemos place. establecer las We've cosas got to de bien. establish Dice, things. este habla de Dios, And he speaks pero about no God, vive en but Dios. he doesn't live Le about gusta God. lo de Dios. He likes things of God, Asume de lo de assumes Dios, of God, pero no vive en but Dios. does not live in Pero God. este es de But Dios. this person is of Esta God. es de Dios. This is of God. Estos son mi gente. These are my people. Hermano, no son $100 los que están en juego. Saints, it's not $100 that No es is un at millón play. de dólares It's que not está $1 en million juego. that's Es at la play. salvación de su It's alma the y mi salvation alma. of your soul and my soul. El peor enemigo que tenía The la worst señora enemy that woman era had su propio esposo. was her own husband. Estaba cerca. It was close. ¿Para qué? Le dice. What for? Si she él ya said. se murió. He already died. No mandes a llamar al siervo de Don't Dios. call the servant. Yo lo voy a mandar a I'm going to llamar. call him, she said. No. No. Yo lo voy a mandar a I'm going to llamar. call him. Y mandan y lo And mandan they a call him traer. and they bring him. Pero el siervo, mire la historia, dice que el siervo de But Dios, the story of the Bible says that antes que llegaran, before he ya came, lo sabía. he already knew. Usted percibe, hermano. You perceive. Uno percibe el que es de Dios. You can perceive who is Usted of lo God. siente. You feel it. Usted lo siente, You hermano. feel it. Ya a estas alturas de la vida, At this stage of debemos de life, clasificar. Hablas bonito we de gotta Dios, pero no vives classify en this. Dios. You speak beautifully about God, Hablas but de you don't Dios live it. porque lo que aprendiste. You speak it about God Hablas because de of what you've Dios learned. por lo You que has speak about God visto en la because vida, what you've seen in pero life, no vives en Dios. but you don't live it. Pero este sí vive. But he esta lives sí it. vive She en Dios. lives it. Esta gente These es people la que yo debo are the ones that I gotta be close, estimarlo, love them, respetarlo respect them a estas alturas de la at this vida. stage in life. Y le dice Eliseo, tenía And un Elisha ayudador, said he had a el helper, ayudante que se llamaba Giesi. and Giesi was Y his le dice, helper. And Giesi, he says, Giesi, ya vienen los siervos the servants de are la coming Sunamita. of the Sunamite woman. Y vienen And they y come le traen la and comunicación. they bring in the El message. hijo que tú The oraste son that you prayed para que for viniera that would come se ha muerto. has died.